एकदम तोला परी नरम और जालीदार इडली पिठा ता पुणी बिना चाउल रे बनैबा सठिक भागमाप सहित सब छोट छोट टिप्स मु आपण मान सहित शेयर करी। इडली को अधिक नरम और स्पंजी केमिति बनैबा से भिडियोटी को संपूर्ण देखंतु। ता सहित खाइबा आम गोटे सांबर बनैबा जोटा कि गोटे सिक्रेट जिनस मुझे बनई आ सांबर बहुत ही टेस्ट लगे माने होटेल सांबर टू भी एटा बेसी टेस्ट लगे। तो आपण भिडियोटी को संपूर्ण देखंतु आ ए प्रोसेस रे निश्चय थरे बनातु आ केमती लगुच मते कमेंट माध्यम निश्चिंत जनइबे। और रेसिपी पसंद आसले भिडियोटी को लाइक शेयर सब्सक्राइब निश्चिंत करेंगे। नमस्कार, टेस्टी ओडिया फूड को आपण समस्त को अनेक अनेक स्वागत। इडली बनवाई एक कप रे मापिके गोटे कप नहीं जाऊँगी चोपा छड़ा बिरी डाली। तो आपण आ जगार चोपा लगा बिरी डाली भी नहीं करें किंतु यही बिरी रे इडलीटा पूरा व्हाइट देखा तो आपन जेकोसी ग्लास हो या कप हो सेट करेंगे से सब जिनस मापिकी नेबे तो इडली पूरा परफेक्ट हम। तो आपको मो पानी देकरी 4 थर पाखापाखि भल कि धोई आनिबा बिरीटा को पूरा भल कि ये धोइबे 4-5 थर पाखापाखि तो जो व्हाइट पानी गुड़ा जमती पूरा पलैब। तो तापरे आम ये गोटे छोट चामच ये मेथी दबा। मेथी देले कौन हम ना आपणकर गैस प्रोब्लेम भी हेनी आउ माने मेथी रे माने इडलीटा बढ़िया से फर्मेंट हम। तो निश्चिंत पकेबे बिल्कुल भी पिता भी लगनी मन टेस्ट भी बहुत ही बढ़िया आसीबो। तो आपको भल पानी जो पानी आपण पीउचंती तो सही पानी देकी आपको भल कि भेदे कि आम रखीदबा 6 ରୁ 7 घंटा बिरीटा भल कि भेदिबा कि। तो ये देखंतु 7 घंटा पूरा मोर हो गलानी बिरी ये देखिपे पूरा भल कि भेदी गलानी। तो आम कौन करवा ये बिरी की माने ये जो पानीटा को आपण आपको फोपाड़बेनी कि आउ ताकू धोइबेनी। तो यही पानी आम यूज करिकी बिरीटा को बाटिबा। तो एबे मु गोटे ग्राइंडर जार ये नहीं गली तो बिरी दे दूची। तो पानी की आपण कौन करेंगे अल्प अल्प पानी देकी बिरीटा को बाटिबे। तो जिते बिरीटा बतुरेबे ना अत्यधिक पानी देकी बतुरेबेनी अल्प पानी देकी बतुरेबे जी माने बिरीटा बतुरिया पानी दरकार। तो ये देखंतु मु बिरीटा को भल कि बाटी आनी। तो ये ग्राइंडर जार दे धोईकी आउ टिके पानी देदेली जी पानी दरकार से अनुसार देकी आपण बाटिबे अल्प अल्प। तो आउ एतिकी पानी मोर बलिला से जो भेदा पानीटा सेटा आम पर यूज करबा ताको भी फोपाड़बेनी। तो एबे एटा होची सबुठ इम्पोर्टेंट आपको बिरीटा को पूरा 5 मिनिट आपण भल कि हाथ रे एमती फेंटीबे जद्वारा कि बढ़िया से बिरी आपणकर माने जिते भल कि फेंटीबे ना आपणकर इडली सेते बढ़िया स्पंजी और नरम हम। तो ये देखो मु पूरा एटा को 5 मिनिट घंटा देखिकी पूरा भल कि फेंटी देछि। तो यहाँ देखिपे पूरा बिरी पूरा व्हाइट देखा जाउछि आ पूरा हल्का भी हो जाइछि। तो यहाँ को गोटे गिना नहीं पानी टिके नहीं कि एमती जदि बिरीटा पकेबे ना एमती ऊपर भासीबो तो जानबे आपणकर बिरीटा भल कि फेंटी हो गलानी। तो ये देखिपे केते बढ़िया से एटा भासुछि ऊपर। मुझे नहीं जाइए इडली सुजी यहाँ आपन को जेकोसी ग्रोसरी शॉप रे मिल जिवो। मुझे को बिग बास्केट मगेली आपन चाहिए जेकोसी सुपर मार्केट रे भी आपन को यहाँ मिल जाई परिबो आराम रे। तो यहाँ हूँ चाउल रे बनाई था यहाँ हूँ चाउल सुजी जो सुजी आप उपमा कर सुजी नुह यहाँ इडली ये सुजीटा ही मिले। तो यहाँ देखते से सुजी मुझे 2 कप देली गोटे कप बिरी 2 कप सुजी लगे। तो जो पानी आमर बड़ी थी बिरी बटा पानीटा तो सहीटा ये देकी आम या गोलेबा से बिरी बटा पानी देले कौन हम ना बढ़िया से आपणकर बिरीटा फर्मेंट हम। तो मैंने देकी निश्चय थोड़ा करके देखिए। तो ये देखो आउ टिके माने बैटरटा माने बेसी बहलिया लगुच। तो मुझे आउ अधा कप पाखापाखि पानी देकी आपको आहरी भल के हाथ साहाय्य सबको मिसेकी आउ 3-4 मिनट पाखापाखि आउ टिके फेंटी देबे। गोटे डायरेक्शन रे देखि पड़थिबे मु जेमती फेंटुची सेमिति माने 4-5 मिनट पाखापाखि आउ टिके भल कि फेंटी देबे। जेते बिरीटा फेणी हबो ना आपनकर इडली सेते सॉफ्ट हबो आ स्पंजी भी हबो। तो पूरा नरम नरम हम निश्चय एमती थर बनिकी देखिए ये सब देकी। तो मेथी निश्चिंत पकेबे देखिए बिरी माने बढ़िया स्मेल आसीबो इडली रो। तो ये देखंतु मुझे पूरा फेणी हो गलानी। तो आपको एबे भल कि पोछि पाछि दबा आपको आम कभर करके फर्मेंट करने ପାଇଁ रखीदबा। आपन चाहिए ओवरनाइट भी रखिपारे नहीं तो 8 ରୁ 10 घंटा निश्चिंत यहाँ रखीदे। तो मुझे 8 ରୁ 10 घंटा रखी दउची।
ଏବେ ଆମେ ସମ୍ବର ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିବା। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଗୋଟେ କପ୍ରେ ମେଜରିଂ କପ୍ରେ ମାପିକି ମୁଁ ଗୋଟେ କପ୍ ହରଡ଼ ଡାଲି ନେଇଯାଉଛି। ତ ଏଇଟା 240 ଗ୍ରାମର ଡାଲି ଅଛି। ତ ଡାଲିକି 3-4 ଥର ଭଲକି ଆମେ ଧୋଇଦେବା। ଡାଲିରେ ଯେଉଁ ମଇଳା ପାଣି ଥିବ ସବୁ ଯିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଲକି ଡାଲିଟା ଯେତେବେଳେ ବି କରୁଛନ୍ତି ନା ଭଲକି ଆଗେ ଧୋଇବେ 3-4 ଥର, କାହିଁକିନା ତାର ଯେଉଁ ପାଉଡ଼ର ଦିଆ ହେଇଥାଏ ତ ସେଇଟା ଦେହ ପାଇଁ ବହୁତ ହି ଖରାପ। ତ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ଧୋଇଦେଲା ପରେ ମୁଁ ଆକୁ ଗୋଟେ ପ୍ରେସର କୁକରକୁ ଆଡ଼୍ କରିଦେଲି ଡାଲିଟାକୁ। ତ ଡାଲିଟା ଇଏ କଲେ ଏଠି ପାଣି ଦେଇଦେଉଛି। ଡାଲି ଯେତିକି ଦେଉଛନ୍ତି ତାର ଯେମିତି ଉପରକୁ 1 ଇଞ୍ଚ ଉପରକୁ ପାଣି ରହିବ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆମେ ପାଣି ଦେଇଦେବା। ତ ପାଣି ଦେଲା ପରେ ଏଠି ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ମୁଁ ଅଧା ଛୋଟ ଚାମଚ ଦେଇଦେଉଛି ଆଉ ଲୁଣ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଦେଇଦେଉଛି। ଏବେ କ'ଣ କରିବା, ଆକୁ ପ୍ରେସର କୁକରକୁ ନେଇକି ବସେଇଦେବା ଗ୍ୟାସ୍ରେ। ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ ଦେବା। ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ପ୍ରେସର କୁକର ଲିଡ଼୍ଟାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେବା। ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଆମେ ଗୋଟେ ହୁଇସିଲ୍ ଆସିବ ଆଉ ତାପରେ ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ କରିଦେବା। ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ 5 ମିନିଟ୍ ଆକୁ ରଖିଦେବା। ତ 5 ମିନିଟ୍ ପରେ ଗ୍ୟାସ୍କୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇ ନର୍ମାଲି ଥଣ୍ଡା କରିବା ପାଇଁ ଆକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଏଠି ଡାଲି ସିଝିବା ଭିତରେ ମୁଁ କିଛି ପରିବା କାଟି ନେଇଛି। ତ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ସାଇଜ୍ର ଗାଜରକୁ ମୁଁ ଏମିତି ଚୋପା ଛଡ଼େଇକି ଗୋଲ ଗୋଲ କାଟି ନେଇଛି। ତ 2ଟା ମିଡ଼ିୟମ୍ ସାଇଜ୍ର ମୂଳାକୁ ବି ଚୋପା ଛଡ଼େଇକି ଏଠି ଗୋଲ ଗୋଲ କାଟି ନେଇଛି। ଆଉ 50 ଗ୍ରାମ ପାଖାପାଖି ଲାଉ ମୁଁ ଏଠି କାଟିକି ରଖିଛି। ତ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ 8ରୁ 10ଟା ପାଖାପାଖି ଭେଣ୍ଡିକି ଟିକେ ବଡ଼ ବଡ଼ ସାଇଜ୍ କାଟିବେ। ଆଉ 2ଟା ସଜନା ଛୁଇଁକି ଏମିତି ଚୋପା ଛଡ଼େଇ କାଟି ନେଇଛି। ତା ଭିତରେ ଏଠି 2ଟା ବଡ଼ ସାଇଜ୍ର ପିଆଜକୁ ଏମିତି ବଡ଼ ବଡ଼ ଖଣ୍ଡ କରି କାଟିଛି। ମାନେ ମିଡ଼ିୟମ୍ ସାଇଜ୍ ଯଦି ପିଆଜ ହେବ ଆପଣ 4 ଖଣ୍ଡ କରିବେ, ଆଉ ବଡ଼ ପିଆଜ ହେଲେ 6 ଖଣ୍ଡ କାଟିକି ନେବେ। ତ ଆ ବ୍ୟତୀତ ଆପଣ ବାଇଗଣ କଖାରୁ ବି ପକାଇ ପାରିବେ, ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ପକାଇବେ। ତ ମୁଁ ବାଇଗଣ କଖାରୁ ଏଠି ପକାଇନି, ଏଇ ପରିବା ଏତିକିରେ କରିଛି। ଆଉ ପୋଟଳ କାଙ୍କଡ଼ ଏଗୁଡ଼ା ପକାଇବେନି। ତ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ 2ଟା ଟମାଟୋ ବଡ଼ ସାଇଜ୍ର ମୁଁ କାଟିକି ରଖିଛି। ଆ ବ୍ୟତୀତ 16ରୁ 17 ପାଖୁଡ଼ା ପାଖାପାଖି ରସୁଣକୁ ଚୋପା ଛଡ଼େଇକି ରଖିଛି। ରସୁଣ ଟେଷ୍ଟ ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଥାଏ ସମ୍ବରରେ। ଏବେ ଆମେ ଏଠି ଗୋଟେ ବାଉଲ୍ ନେବା। ବାଉଲ୍ରେ ଗୋଟେ ଲେମ୍ବୁ ସାଇଜ୍ର ତେନ୍ତୁଳି ମୁଁ ଏଠି ନେଇଛି। ତ ତେନ୍ତୁଳିକି ମୁଁ ଏଠି ଉଷୁମ ପାଣି ଦେଇକି ଭଲକି ଆକୁ ଚକଡ଼ି ନେବି। ତ ଆପଣ ଯଦି ମାନେ ତେନ୍ତୁଳିକି ଭେଦେଇକି ଚକଡ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ଅଧଘଣ୍ଟା ଆଗରୁ ଆପଣ ଥଣ୍ଡା ପାଣିରେ ଭେଦେଇ ପାରିବେ। ତ ଭଲକି ଭେଦି ଯାଇଥିବ ଆପଣ ତାକୁ ଚକଡ଼ି ଦେବେ। ତ ମୁଁ ଉଷୁମ ପାଣିରେ ଏଇଟା ମାନେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଚକଡ଼ି ନେଉଛି। ତ ଆର ଖଦଡ଼ା ଯାକ ସବୁ ବାହାର କରିଦେବା। ତ ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଅନୁରୋଧ, ଆପଣ ଯଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ପ୍ଲିଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଗୋଟେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଆଉ ଆଜିର ରେସିପି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସେ ତ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେୟାର ବି କରିବେ। ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ତେନ୍ତୁଳି ପାଣିଟା ଅଛି ନା, ତ ମୁଁ ଏଇଠି ଅଧା ଗୋଟେ ବାଉଲ୍କୁ ନେଲି ଆଉ ଅଧା ଆମେ ରଖିଦେବା। ଯଦି ଦରକାର ହେବ ପରେ ୟୁଜ୍ କରିବା, କାହିଁକିନା ଅତ୍ୟଧିକ ଯଦି ଖଟା ହେଇଯିବ ସମ୍ବର ଖାଇବାକୁ ବିଲକୁଲ ଭଲ ଲାଗିବନି। ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ମୁଁ 3 ଚାମଚ ଦେଇଦେଉଛି ସମ୍ବର ପାଉଡ଼ର। ତ ଏଇଟା ମୋର ହୋମମେଡ୍ ସମ୍ବର ପାଉଡ଼ର। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆର ରେସିପି ଦରକାର ନିଶ୍ଚୟ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବି। ତ ଏଇଠି 1 ଚାମଚ କାଶ୍ମୀରୀ ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ଦେଇଦେଲି ଖାଲି କଲର୍ ପାଇଁ। ତ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଏଇଟା ସ୍କିପ୍ କରିପାରିବେ। ତ ଆକୁ ଭଲକି ମିକ୍ସ କରିଦେବା। ମିକ୍ସ କରି ଏଟାକୁ ଏବେ ସାଇଡ଼ରେ ରଖିଦେବା। ଏଟାକୁ ସାଇଡ଼ରେ ରଖିଦେଉଛି। ଏବେ ସାମ୍ବରର ଆଉ ଗୋଟେ ସିକ୍ରେଟ୍ ମସଲା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଏଠି ସେୟାର କରୁଛି, ଯେଉଁଟାକି ସାଉଥରେ ସେମାନେ ପକାନ୍ତି, ଆନ୍ଧ୍ରା ସାଇଡ଼ରେ। ତ ଏଇଟା ବହୁତ ହି ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିଥାଏ। ଆଉ କେତେବେଳେ ଏଇଟା ୟୁଜ୍ କରିବେ ମୁଁ ସେଟା ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗକୁ କହୁଛି। ତ ଗୋଟେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର ଜାର୍ରେ ଆମେ ଗୋଟେରୁ ଯେଉଁ ପିଆଜ ରଖିଥିଲି 1-2 ପିସ୍ ଖାଲି ପିଆଜ ନେଲି। ଆଉ 2 ଚାମଚ ପାଖାପାଖି ଏଠି କଟା ନଡ଼ିଆ ନେଇଗଲି। ତ ନଡ଼ିଆ ମାନେ 2 ଇଞ୍ଚ ପାଖାପାଖି ନଡ଼ିଆ ଏଠି ଦେବେ। ତାକୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର ଜାର୍ରେ ଭଲକି ଗୋଟେ ପେଷ୍ଟ କରିଦେବା। ଏବେ ଏଇଠି ଆମର ପ୍ରେସର କୁକର ପୁରା ଥଣ୍ଡା ହେଲା ପରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଡାଲି ପୁରା ଭଲକି ସିଝିଗଲାଣି। ସାମ୍ବରରେ ବନେଇବା ପାଇଁ ଡାଲିଟା ଭଲକି ସିଝିବା ନିହାତି ଦରକାର। ତ ଡାଲିଟା ଭଲକି ସିଝେଇବେ। ତ ଏଇଠି 250 ଗ୍ରାମ ଡାଲିକି ଆପଣ 10ରୁ 12 ଜଣ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଖାଇପାରିବେ ଯେତିକି ସାମ୍ବର ହେବ। ତ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଡାଲିଟାକୁ ମୁଁ ଟିକେ ଭଲକି ଗୋଳେଇ ଦେଲି ଆଉ ସାଇଡ଼ରେ ରଖିଦେଲି। ଏବେ ଗ୍ୟାସ୍ ଉପରେ ଗୋଟେ କଡ଼େଇ ବସେଇକି ଅଧା ଚାମଚ ତେଲ ଦେଲି। ତ ତେଲ ଗରମ ହେଲା ପରେ ଏଇଠି ଆମେ ଭେଣ୍ଡି ପ୍ରଥମେ ଦେଇଦେବା। ତ ଭେଣ୍ଡିଟା ଦେଇକି ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ 1 ମିନିଟ୍ ପାଖାପାଖି ଭେଣ୍ଡିକି ଟିକେ ଭାଜିବା। ଜଷ୍ଟ ଭେଣ୍ଡିର ଯେଉଁ ଲାଳ ଅଂଶଟା ମାନେ କମିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଭାଜିବା। ତାପରେ ଏଟାକୁ ବାହାର କରିଦେଲି। ତ ସେଇ କଡ଼େଇରେ ମୁଁ ଏଇଠି ଆଉ 2 ଚାମଚ ପାଖାପାଖି ତେଲ ଦେଇଦେଉଛି। ତ ତେଲରେ ପ୍ରଥମେ ପିଆଜ ଦେଇଦେବା। ତ ପିଆଜ ବଡ଼ ବଡ଼ କାଟିବେ। ତ ପିଆଜ ପ୍ରଥମରୁ ବି କହିଛି, ତ ପିଆଜକୁ କିଛି ସେକେଣ୍ଡ ଆମେ ଭାଜିବା। ପିଆଜଟାକୁ ଏଠି ବିଲକୁଲ ବେଶୀ ଭାଜିବେନି, ମାନେ କିଛି ସେକେଣ୍ଡ 30-40 ସେକେଣ୍ଡ ପାଖାପାଖି ଏଠି ପିଆଜ ଭାଜିବା। ମାନେ ଜଷ୍ଟ ହାଲକା ଜଷ୍ଟ କଲର୍ ଟିକେ ପିଆଜରେ ଆସିଗଲେ ଆମେ ଏଠି ଯେଉଁ ଲାଉ କାଟିକି ରଖିଥିଲେ ତ ସେଇଟା ଦେଇଦେବା। ତ ଲାଉକୁ ଦେଇକି ଲାଉକୁ ବି 1 ମିନିଟ୍ ପାଖାପାଖି ଏମିତି ଟିକେ ଭାଜିବା ତେଲରେ। ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଏଟାକୁ ଭାଜିବେ। ତ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଲାଉ ଟିକେ ଭାଜି ହେଇଗଲେ ଆମେ ଏଠି ମୂଳା ଆଉ ଗାଜର ଏମିତି ଗୋଲ ଗୋଲ କାଟିକି ରଖିଥିଲି ତ ସେଇଟା ଦେଇଦେବା। ତ ସେଇଟା ଦେଇକି
तो ताकू भी 1 मिनिट पाखापाखि हाई फ्लेम रे टिके भाजीदबा। मूलर बेले बेले पानी बाहर थाए तो हाई फ्लेम देकी एटा को टिके भाजीबा 1 मिनिट पाखापाखि। तो यहाँ टिके भी भाजी हो गले तापर आम ये सजना छुई देदबा। आउ जो रसुण रखिले ना गोटा रसुण चोपा छड़े सेटा देदबा, बहुत ही बढ़िया टेस्ट आसे सांबर रे। तो तापर टमाटो ये देदबा जो काटिकी रखिले। तापर हलदी गुंड 1/4 टीस्पून हलदी गुंड देदबा। लुण भी स्वाद अनुसार ये देदबा। लुणटा देखिकी देबे कहीं आम डाली रे भी लुण दिया होची, तो सबुआड़े भी आम लुण दौचे तो से अनुसार लुण अल्प देखिकी देबे। तो ये देखो आपको भल कि हाई फ्लेम रे प्रथम 1 मिनिट पाखापाखि गोले देबा, तापर लो फ्लेम करके 4-5 मिनिट छाड़दबा जमती सिझिबा। देखो पूरा 5 मिनिट पर मुझे देखा ये परिवा पूरा भल कि मोर सीझीगला। मझे मझे आप परिवा को गोलाउे ना तो तल भी लग जापे। लाउ आउ मूला पड़ी जेहेतु पानी भी परिवार बाहर कि आप मझे गोलाउे। ये बहुत गरम अच्छी तो मुझे धरी पारुनी कि ये परिवा मोर पूरा भल कि सीझीगला। तो ये कौन करवा आम जो भेंडी की भाजी रखी से ऊपर देदबा और सांगे सांगे कभर करके लो फ्लेम रे 1 मिनिट रखिए। 1 मिनिट रू अधिका बिल्कुल रखिए कहीं भेंडीटा जब अत्यधिक सीझीज सांबर रे बिल्कुल भल लगे लाड़ुआ लगे। तो ये कौन करवा आम या बाहर को नहीं आसवा। तो से मुझे जो डाली रखी थी प्रेसर कुकर गोटे बड़ जगह को मुझे अजाड़ देती। तो यहाँ सांबर टे पानी लगे तो गोटे बड़ जगह ने तो पानी भी टी अधिका दिखाई है टे पानिया होता है। तो ये जो परिवा भी से पकईदेली आ जो सांबर पाउडर मुझे गोलैकी रखी तेंतुली सहित सेटा ये देदेली। तो यापर आम जो मैंने गिनाटा धोईकी भी आउ टे पानी देदेली। ये मु पानी पूरा अधिका कि गरम कर देइथिली। तो जी दरकार आम गरम पानी यूज करेंगे। तो ये मुझे 2-3 गिलास पाखापाखि गरम पानी दे देइछि। तो लुण भी ये चाखिकी टिके देबे देखिकी। तो कंचा लंका भी 3-4टा काटिकी देदेली। तो जो पियाज पेस्ट करके रखी तो सेटा ये देदेली। पूरा हाई फ्लेम देबे। हाई फ्लेम रे पूरा टकमकई फुटिया प्रथम छाड़ीदेवे भल कि फुटब जमती। फुटिला परे लो फ्लेम करके 5 मिनिट लो फ्लेम में रखीदबा जोटा कि भल कि मसलाटा ता सहित मिसिब। तो ये देखो 5 मिनिट पर मुझे देखा पूरा यहाँ भल कि सब मिसीगला। ये पानी भी आपको जी दरकार से अनुसार पानी देवे कहीं रहा आहरी भी बहलिया हो गोटे तड़का दबा। तो ये गोटे तड़का पैन बसैकी मु 2 बड़ चामच ये तेल दे दूची। तेलटा गरम है 3-4टा पाखापाखि ये मुझे सुखिला लंका देदेली। तो गोटे बड़ चामच ये फुटण देदबा, 5 फुटण बहुत ही बढ़िया बास्ना आसब। हिंगु 1/4 टीस्पून देदबा आउ ये भूसंग पत्र किसी देदबा तो बढ़िया बास्ना आसब। तो ये गैस को मु बंद कर देछि आ तड़काटा नहीं कि आम फटाफट पकईदबा सांबार रे आ सांगे सांगे ये कभर करदेवे जहाँद्वारा कि बघरा बास्नाटा बाहर को जीवनी आ पूरा भल कि मिसीज। तो ये सांबारटा रहिला परे भी बहुत ही बहलिया हो जाए। तो टिके पानी आपण रखिथिबे तो माने जब ठंडा हम ये आहरी बहलिया हो। ये कटा धनिया पत्र टिके देदबा बहुत ही बढ़िया बास्ना हम। तो ये देखिपे सांबर केते बढ़िया देखा बहुत ही टेस्टी लगे। निश्चय ये प्रोसेस थोड़ा यहाँ बनईकी देखिए। इडली बैटर को मोर 10 घंटा हो गला। यहाँ कहीं मुझे राति बतुरी देती बिरी और सका 9टा बेलू मुझे बटा बटी करके रेडी करके रखीदी। यहाँ मुझे डिनर रे बनाऊँगी जहाँद्वारा कि राति डिनर भी हो सका ब्रेकफास्ट भी हो पिला टिफिन भी हो। तो से प्लानिंग करी मुझे करी। तो ये देखिपे केते बढ़िया कि माने बिरी फर्मेंट होती। तो ये देखो निहाती 10 घंटा पाखापाखि रखिए ना तो आप जब सका जलखिया कर ओभरनाइट भी यहाँ फर्मेंट करने रखिदेवे भल कि फर्मेंट जदि होना इडली पूरा सॉफ्ट बनब। तो ये देखो आपको भल कि आउ मिक्स करदे 1-2 मिनिट पाखापाखि। तो लुण ये देदबा स्वाद अनुसार लुण देदबा। लुण देकी आपण माने बैटर को देखिकी से अनुसार मुझे बहलिया देखा जाउची। तो मुझे आउ अधा कप पाखापाखि ये पानी देकी आपको भल कि मिक्स करदेली। ये बैटरटा देखिपे जमी बैटर अच्छी ना सेमती ही रहिबो। आठू अधिका पानिया रखिबेनी कि आठू अधिका बहलिया भी करेंगे। आपड़ कौटू कौटू मोर वीडियो देखुचन ना निश्चय मत कमेंट माध्यम जनइबे द्वारा कि मुझे गोटे थैंक यू जन पारि। आपण मान कमेंट देखले भी मत बहुत ही खुशी लगे। तो ये इडली स्टैंड रे तेल भल कि देदेवे तले देलापर ये आम इडली दबा और इडलीटा पूरा फुल फुल देवेनि अधा देवे कहीं आउटे फुलब। ये देखो सबुतक स्टैंड रे मुझे इडली बैटर दे देइछि। तो इडली स्टैंड रे तले पानी भल कि देकी आपण बसेबे 2 गिलास पाखापाखि तले पानी देदबा। ये देखो स्टैंड रे मु पानी भल कि दे देइछि आ इडली रखी ये को रखी देकी ताकू कभर करके 10 मिनिट आम मीडियम फ्लेम रे रखीदबा कुक होगा कि।
ଦେଖନ୍ତୁ 10 ମିନିଟ୍ ପରେ ମୁଁ ଗ୍ୟାସ୍ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲି। ଆଉ 5 ମିନିଟ୍ ଆକୁ ଛାଡ଼ିଦେବେ ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ହେବା ପାଇଁ, କାହିଁକିନା ଗରମ ଗରମ ଯଦି ବାହାର କରିବେ ହାତ ବି ପୋଡ଼ିଯିବାର ଚାନ୍ସ ଅଛି। ତ 5 ମିନିଟ୍ ପରେ ଟିକେ ଜଷ୍ଟ ଥଣ୍ଡା ହେଲା ପରେ ମୁଁ ଏଟାକୁ ସବୁ ବାହାର କରିଦେଉଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ବଢ଼ିଆ ସେ ବାହାରି ଯାଉଛି। ଆକୁ ହଟକେସ୍ରେ ରଖିଦେବେ, କାହିଁକିନା ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ବି ଖାଇବେ ନା ଅଧଘଣ୍ଟା କି ଘଣ୍ଟାଏ ପରେ ପୁରା ଗରମ ରହିବ। ଗରମ ଗରମ ଇଡଲି ଖାଇବାକୁ ବହୁତ ହି ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିଥାଏ। ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣ ଏଟାକୁ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ବି ବନାଉଛନ୍ତି ନା, ଏଟା ଏତେ ସଫ୍ଟ ହେବ, ଆପଣ ଖାଲି ଚଟଣି ସହିତ ବି ଏଟାକୁ ଖାଇ ଦେଇପାରିବେ। ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ବର ହଉ କି କିଛି ତରକାରୀ ବି ଦରକାର ପଡ଼ିବନି। ଆଉ ଯଦି ଡିନରରେ ବନାଉଛନ୍ତି ଆପଣ ସାମ୍ବର ସହିତ ବନାନ୍ତୁ, ଏମିତି ସାମ୍ବର ଚଟଣି ବନାନ୍ତୁ। ଏ ଚଟଣିର ରେସିପି ବି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଗରୁ ସେୟାର କରିଛି, ତ ତାର ଲିଙ୍କ୍ ବି ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ବକ୍ସରେ ଦେଇଦେବି। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ସେଟା ବି ବନେଇ ପାରିବେ, ବହୁତ ହି ଟେଷ୍ଟି ଚଟଣି ଲାଗିବ। ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଇଡଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି କେତେ ସଫ୍ଟ ହେଇଛି। ତ ଆପଣ ଏ ଉପରେ ନିଶ୍ଚୟ ଥରେ ବନାନ୍ତୁ, ଆଉ କେମିତି ଲାଗୁଛି ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଜଣାନ୍ତୁ। ଆଉ ରେସିପି ପସନ୍ଦ ଆସିଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ। ଆଜି ପାଇଁ ରହିଲି, ପୁଣି ଆସିବି ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ରେସିପି।